Hi guys, may hapon. So, mamiko di taron guys. Mamiko ko di ay. Samtang mamiko na ko'y kantahon guys. No, bahala ka ng yabag pero pagdaig man gyapon as Ginoo guys, no? Bisan pa og yabag ka diha ulami og kag tingog. Mukanta ka, usa na nga pagdaig sa atong buhay nga Diyos. So, akong kantahon guys is Jesus Win Enthrone Me. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Atong balikon. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your praise. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your praise. Come, Lord Jesus, and take your praise. Yes, Lord, ng hapon, kay sunan ko. So, nalang kay verse po di ka share, no? Mabasa sa Mateo. Mateo 6:33 ba to? Basta na siya sa Mateo. Nagaingon dito nga unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Kay ang tanang butang iyarang igadugang. So ana ra ka simple mga kasanan ko no na atong unahon ang Ginoo sa tanang panahon. To sa tagaag time, bisan pa man og nata sa trabaho. To sa tagaag time nga mampo ta, usampit ta niya. Mubasa ta og verse bisan pa og wa ta sa iyang balay ampuanan. At least naa siya nagauban kanimo.
Ug mao ra pud to ang akong ika-share. Manghinaot ko nga kanang napod mo dugang nga nakutlo karong kapon. Ampo, amping, and God bless you all. Bye-bye.